Ikawalo nga istasyon, ang paghambal sa mga babayi nga taga Jerusalem. Nagasimpa kag nagadayaw kami sa imo, O Jesus. Pamalandungo naton liwat sa sini nga istasyon ang sulundan nga ginhatag ni Jesus, ang iya paghambal sa tunga sang iya mga kasakit, may tiyon pa siya para sa iba. Isa ini katimaan sang paghigugma, ayhan tungod sini sa tunga sang aton mga problema, maghatag kita sang aton tiyon para sa iban, paagi sa pagsugilanon. Sundo naton ang aton Ginoo, agud magluntad ang kahilwayan sa paghambal kag ang ginharian sang paghidait kag sang kamatuoran. Mga muyo kita. O Diyos, imo ginapili kag ginapalabi ang pagkaluoy kag hindi ang pagkaaki sa mga nagasalig sa imo. Nitugot nga amon matangisan sing tuma ng mga sala namon, agud nga mangitapos kami sa pagpaton sang kalipay sang imo grasya. Imo ang matuman namon ang imo ginasiling paagi sa apostol. Kinahanglan ang pagigugma, hindi sa limpapaw. Magkalipay kamo upod sa mga nagakalipay. Pag maghibi, upod sa mga nagahibi. Hindi kamo magpadaog sa malaot, kundi dag-an ninyo ang malaot paagi sa paghimo sang maayo. O Amay, itugod nga himuon namon ini paagay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amay namon ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa among imong ginharian, matuman ang imong pagpod, diri sa duta, siling sa langit. Daga mo kami riyan, sikan namin sa matagadlaw. Pagkawar mo kami sa mga sala namin. Siling na ginabutaw namin ang mga sala sa amon. Hindi mo kami ipadaog sa panulay, o luwasan mo kami sa kalaod o panahon. Makimaya ka Maria, nga napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga bayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga Jesus. Santa Maria, Ilisan Diyos, iampo mo kami makasasala, yan kag sa oras na amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Diyos, Espiritu Santo. Subo sa suguran, sa gayapon, sa tuig, sa mga kapigang na kabaytaan. Ginoo, nakasala kami, kag nagahinonsol kami. O Ginoo, makasapit.